Audio Jungle. Exercice numéro 1, soit ici une variable aléatoire dont la fonction définie sur R par. Dans on a de la fonction indi. Question numéro 1, la fonction f est de densité CL. باش تكون une fonction densité خاص تكون positive وخاص تكون l'intégrale ديالها من moins l'infini plus l'infini كيساوي واحد. في هاد l'exercice عطاونا l'intervalle محصور ما بين جوج و ستة. alors l'intégrale de جوج من جوج حتى ستة كيساوي واحد و الفونكسيون خاصها تكون بوزيتيف. Exercice numéro question numéro 2, calculer l'espérance de x. باش نحسبو l'espérance كناخدو l'intégrale من جوج لستة ديال ديك لا فونكسيون كنضربوها في x، يعني l'intégrale ديال x f لي x ديال x، وكنحسبو l'intégrale ديالنا وكتخرج لنا القيمة هي 4.61. Exercice numéro 2, question numéro 3, la quantile d'ordre alpha de la loi de Freud se calcule par la formule suivante. كنحسبو formule ديال واحد ناقص alpha. Question numéro 4, détermine la valeur de alpha. باش نحسبو la valeur de alpha نديرو واحد ناقص 0.975 اللي كتعطينا 0.025، وغناخدو دوغري دو ليبرتي اللي هي 18. كنمشيو نلقاو لا فالور ديال الفا في لا طابل دو 2 نلقاو هي 31.52. Question numéro 5, la méthode d'échantillonnage, c'est une méthode qui permet de sélectionner une partie de la population. Question numéro 6, l'estimation permet d'estimer les paramètres d'une population à partir de ceux d'un ou plusieurs échantillons. Question numéro 7, on dit qu'un estimateur d'un paramètre θ est non biaisé lorsque l'espérance de t est égale à θ. Question numéro 8, plus l'intervalle de confiance est grand, plus le risque d'erreur sera élevé. Bon, l'axe. Question numéro 9, la formule qui permet de déterminer la valeur z1 ناقص alpha على جوج est A اللي هي 1 ناقص alpha على جوج. Question numéro 10, la valeur de z est 1 moins alpha sur 2 pour une degré de confiance de 95% est égal à P 1.96. Question numéro 11, pour estimer une moyenne dans le cas des petits échantillons et d'une population normale, on utilise la table de la loi normale. Question numéro 12, l'estimation de la variance par intervalle de confiance nécessite l'utilisation de la table de loi, bien sûr, RIDE. Exercice numéro 3, un échantillon de 15 étudiants d'une faculté a obtenu les notes suivantes. Question numéro 13, donner une estimation par intervalle de confiance pour la moyenne avec un risque d'erreur de 5%. Et question numéro 14, donner une estimation par intervalle de confiance de l'écart type pour alpha تساوي 5%. باش نحسبو الكيسيون نيميرو 13 ضروري غنحتاجو لا مويان لا فاريونس و ليكار تيب. لا مويان كتساوي 3.4، لا فاريونس 15.4 و ليكار تيب اللي هو تقدر لا فاريونس كيساوي 3.92. ندوزو لانترفال دو كونفيونس ديالنا اللي كيساوي 3.4 اللي هي لا مويان ناقص 3.14 اللي خدينا من الطابل دو لوا ستودنت دوغري دو ليبرتي ان موان 1 و الفا اللي هي 5% فوق 3.92 اللي هي ليكار تيب ثم على جذر ان. ماشي في الجهة المقابلة غير هو غنديرو زي اللي غتعطينا 7.23 و 11.57. Question numéro 14, donner une estimation par intervalle de confiance de l'écart type pour alpha كيساوي 5%. هنا العلاقة اللي غنديرو هي 15 ناقص 1 ان موان 1، 15 ناقص 1 مقسوم على 26.12. ملي جبنا 26.12 اللي هي 1 ناقص
ألفا على جوج عطينا 0.975 وديغري د ليبرتي 14 غنديرو التقابل ديالهم في الطابل دو واخي دو عطينا 26.12 فوا 15.4. الجهة المقابلة غنديرو عاوتاني ان موان زا 15 ناقص واحد مقسوم على 5.63. ملي نجي ناخدو 5.63 هي ألفا سيغ دو اللي هي كتساوي 0.025 دوغري د ليبرتي 14 ان موان زا غنديرو ليهم التقابل هو طابل دو خي دو فوا 15.4 اللي غتعطينا 2.87 6.18. Exercice 4. Le poids d'une certaine population d'étudiants masculins peut être supposé distribué selon une loi normale de moyenne 70 kg et des types de 3000 grammes. Question numéro 15. إذا البوا محسومة بين 67 و 73 0.68 وماشي 0.71. ألوغ فوق هاد 0.84 غناخدوهم من table de loi normale. Question numéro 16. On peut considérer que dans cette population, des individus ont un poids compris entre 64 et 76. C'est la علاقة هنا غتخرج لنا 0.95. alors vrai c'est 0.97 probabilité خدينا من loi table de loi normale. Question 17. On peut considérer que dans cette population 65% des individus ont un poids inférieur à 75 kg. alors هنايا خرجت لينا 0.485. alors فوق إذا les individus ont un poids inférieur à 75 kg هي تقريبا 4% ماشي 95%. alors B فوق.